Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika summa yursalu ilaihil malaku fayanfakhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu falyamalu bi amali ahli nar wa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu wa falyamalu bi amali ahli jannah wa yadkhuluha. Artinya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Abu Abdurrahman Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang jujur dan dipercaya perkataannya bercerita kepada kami, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman fatan. Sungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari nutfatan berupa air mani. Summa yakunu 'alaqatan misla zalika. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu. Summa yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu. Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Fayanfakhu fihi ruha. Kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan akan 4 hal, yaitu bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun, menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan ia merupakan orang yang susah atau orang yang bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli jannah, ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, hingga jarak antara dia dan surga illa zira'un, hanya 1 hasta. Fayusbiku alaihil kitabu, tetapi catatan takdir telah mendahuluinya. Falyamalu bi amali ahli nar, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli nar, ahli neraka, wa yadkhuluha, dan memasukinya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli nar, beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, hingga jarak antara dia dan neraka hanya 1 hasta. Faisbiku alaihil kitabu, tetapi catatan takdir telah mendahuluinya. Falyamalu bi amali ahli jannah wa yadkhuluha, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli jannah, ahli surga, dan memasukinya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ke-6. An Abi Abdullah
An-Nu'mani bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala thayyibun wa innal harama thayyibun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi famanittaqis syubahati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa ma waqa'a fis syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa inna hiyal qalbu. Artinya, an Abi Abdullah An-Nu'mani bin Bashir radhiyallahu anhu qala dari Abu Abdullah Nu'aimin bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala thayyibun, sesungguhnya halal itu thayyibun baik, wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas, wa ma bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihatun, perkara-perkara yang samar-samar, la ya'lamunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Famanittaqis syubhati, barang siapa yang menjauhi syubhat yang samar-samar itu, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka ia telah mensucikan agamanya dan kehormatannya. Wa ma waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam samar-samar itu, waqa'a fil harami, maka ia terjerumus ke yang haram, hal-hal yang haram. Ala wa inna likulli malikin karra'i yar'a hima, karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan, yushiku ayyarta'a fihi, ditakutkan terjerumus ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya likulli malikin hima, wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja-raja itu memiliki hima, larangan. Ala, ketahuilah, wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya larangan-larangan Allah itu adalah maharimuhu, apa-apa yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad badan itu ada mudghatan, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, apabila itu baik maka baik pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan apabila itu rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wa inna hiyal qalbu, ketahuilah sesungguhnya ia adalah qalbu, hati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la innallaha ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu qulu min thayyibatin wa'malu salihan faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
Thumma dzakara ar-rajulu yutilus safar as'asa abragha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Artinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, sungguhnya Allah itu baik, la yuqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali hal yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukmin bima amara bihi mursalina, seperti apa yang diperintahkannya kepada rasul-rasulnya. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibatin wa'malu salihan. Wahai rasul-rasul, kulu min thayyibatin, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramal solihlah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang mukmin, makanlah yang baik dari rezeki yang kami berikan. Tsumma dzakara rajulu yutilus safar. Kemudian Rasul menyebutkan seseorang pemuda yutilus safar, yang berpergian jauh, yang berpergian lama. As'asa aghbaro yamuddu yadayhi ila samai. Rambutnya kusut berdebu, mengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Tuhan, wahai Tuhan, wahai ya Allah, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haramun, dan makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil harami, dan perutnya dikenyangkan dengan hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya dikabulkan? Rawahu Muslim. Syukron minni ila